Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. Amazing. Okay, thank you. How are you today? I'm fine, and you? I am fine too. Okay. I hope all of you, the grades 9B, all of you are fine, are happy, so you can follow the activities of lesson very well. Okay, I will lead the prayer of the gods. Before we go to the lesson, let's pray together. Start. Finish? Okay? Okay, ready? I will check your attendance. Bapak akan ngecek kehadiran kalian. Please raise your hand, angkat tangannya, and tell and say present if I call your name. Silakan nanti bilang hadir, present, angkat tangannya jika Bapak memanggil nama kalian. Alina Anggriani. Okay, good. Amelia Sofianur. Anggun Septri. Ajara Ningtyas. Ajah Hotiatun. Diki Januar. Eka Rosmawati. Ejar Yulianto. Yasinta Hana. Oke, good ya. All of you, the grade 9B are present, ya semuanya hadir. I say thank you very much for you. Terima kasih ya buat kalian. Oke, everybody. Before we go to the lesson, sebelum kita mulai pelajaran, ya, please sing the anthem of Indonesia Raya. Silakan menyanyikan dulu lagu Indonesia, because this is the first time. Ini jam pertama ya. This is the first time you have to sing the anthem of Indonesia Raya. Okay, Alina is a conductor. Stand up. Okay. Hiduplah Indonesia Raya kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, please sit down. Silakan duduk kembali. Oke, I say thank you very much ya. You have sung the anthem of Indonesia. Kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia. I hope mudah-mudahan ya Bapak berharap timbul jiwa patriotisme, rasa cinta tanah air, nasionalisme pada diri kalian. Oke, everybody. For today ya, untuk hari ini the materinya is expression of agreement and disagreement. Okay. What have you learned? Di pertemuan lalu, what have you learned? Apa yang sudah kalian pelajari? Okay, Ezra? We have learned about hope, wish, and congratulations. Okay, very good ya, Ezra. Okay, your answer is very good. Ezra say that last meeting we have learned about hope, wish, and congratulations. Ya, kita sudah mempelajari tentang hope, wish, and congratulations.
Before we learn about agreement and disagreement, sebelum kita belajar ya tentang agreement and disagreement ya, I want to know, Bapak ingin tahu, Repi, what is the meaning of hope? Apa itu hope? Iya, harapan, berharap ya. Jadi mengekspresikan untuk mengucapkan apa itu harapan, kita berharap ya. And what is the meaning of wish? Ya Sinta, you know? Last meeting you have learned about wish. Wish, okay. Jihan, what? Doa ya, berdoa ya. Itu. What is the meaning of wish? Adalah berdoa. Once more, satu lagi. What is the meaning of congratulation? Oke, raise your hand. Siapa yang tahu? Congratulation. Oke, Kevin. Oke, ucapan selamat ya. The goal, tujuan ya. Tujuan kalian mempelajari agreement dan disagreement. Yang pertama, kalian itu nanti harus bisa menentukan ini adalah ekspresi untuk setuju, agreement ini ekspresi untuk tidak setuju, disagreement. Jadi bisa menentukan ini gitu ya. Nanti setelah dijelaskan oleh Bapak. The second, yang kedua, nanti kalian harus dengan berkelompok, nanti Bapak bentuk kelompok, harus bisa menulis. Ini skill writing ya. Harus bisa membuat, menulis minimal yang sederhana sebuah percakapan. Dalam percakapan itu harus ada pernyataan setuju dan tidak setuju ya. Itu tujuan yang kedua. Dan tujuan yang ketiga, ini skill speaking. Dari apa yang sudah kalian buat dalam menulis itu, nanti tolong dipraktekkan. You have to perform in front of the class. Kalian harus praktek speaking ya, praktek berbicara, berdialog dengan teman kelompoknya. Apa yang sudah kalian buat nanti di dalam kelompok untuk menulis ya. Do you understand? Bisa dipahami. Jadi intinya ada 3 tujuan ya. Yang pertama, kalian bisa membedakan mana menentukan ya agreement, mana disagreement. Yang kedua, bisa membuat percakapan yang di dalamnya ada terkandung agreement dan disagreement. Nanti kalian bisa searching ya, bisa browsing dari internet ya. Kalau misalnya merasa aduh saya nggak bisa kalian mencari-cari ya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau kalian bisa membuat dalam ide-ide kalian sendiri ya. Nanti di tujuan terakhirnya kalian praktekkan di sini ya. Kalau sudah hafal, percakapannya tidak perlu membaca. Tapi kalau belum hafal, di pertemuan ini ya kalian boleh nanti sambil membaca. Cuma nanti di pertemuan yang akan datang, Bapak harapkan harus hafal. Oke, do you understand? Yes. Oke, let's go to the material of lesson ya. Kita langsung mulai ke materi. Agreement ya. Agreement adalah menyatakan setuju ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ada kalimat seperti ini. Revi misalnya mengajak Lia ya. Lia, ayo kita ke Banjar. Mau nggak kamu? Ya. Setuju nggak? Nah, itu kan bahasa Indonesia. Setuju gitu kan ya. Nah, ini kita belajar menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Misalnya Revi bilang tadi, Lia ke Banjar yuk, kamu mau nggak? Setuju nggak? Ah, aku mah capek nggak setuju. Nah, itu seperti itu nantinya ya, tapi ini mengekspresikan dalam bahasa Inggris ya, itu. Oke. Agreement and disagreement ya. To agree or disagree with suggestion or an idea ya, yaitu untuk menyetujui atau tidak menyetujui ya. Kalian nanti belajar mengungkapkan, oh saya memang menyetujui, oh dengan apa ini? Kalau saya bilang setuju, kalau saya bilang tidak setuju itu dengan apa? Nah itu ya. Oke ya, expression of agreement, ungkapan setuju. Yang paling utama ya, yang paling utama ketika kalian menyatakan ungkapan setuju adalah I agree ya. Cukup dengan menjawab I agree, itu ya saya setuju
Udah. Tapi banyak lagi ungkapan-ungkapan lain yang lebih lengkap. Cuma kalau kalian bingung, cukup dengan I agree. Paham? Ya. Oke, ikuti Bapak. I agree. I agree. Oke, I agree. I agree. Oke ya. Jadi arti itu saya setuju ya. Nah, apa ungkapan disagreement-nya? Tidak setuju nanti ya. Itu. Oke. Ini ada beberapa ungkapan yang menyatakan setuju. Silakan kalian pilih ya, yang mana nanti saya mah dalam ungkapan saya mau pilih yang ini boleh ya. Cuma yang inti itu I agree. Oke, follow me, ikuti Bapak ya. I will read ya. And you have to repeat, you have to follow what I read ya. Ikuti Bapak apa yang Bapak baca. Oke. I agree with you. I agree with you. Nah, artinya saya setuju denganmu ya. I agree with you. Oke. I certainly agree with you. I certainly agree with you. Oke, ulangi, repeat. I certainly agree with you. I certainly agree with you. Oke, good. Ini kebalikannya, expression of disagreement. Mengungkapkan ya, tidak setuju ya. Tadi ungkapan agreement yang paling sering digunakan adalah I agree. Nah, ini untuk tidak setuju tinggal menambahkan don't ya. I don't agree. Oke ya. I don't agree. Jadi ketika tadi mengajak seseorang ya atau meminta pendapat seseorang, nah kalian tidak setuju, itu pakai I don't agree. Itu yang paling sering digunakan ya. Oke, follow me, ikuti ya. I don't agree. I don't agree. I don't agree. I don't agree. Nah, saya tidak setuju. Kalau tadi apa yang agreement? Apa yang paling sering digunakan? Oke, I agree. Oke, good. Nah, ini kebalikannya I don't agree ya. Itu. Anggun ya, apa ketika kamu akan menyatakan setuju pakai apa? I agree. Oke, good ya. I agree ya. Dento ya, ketika menyatakan setuju kamu menggunakan apa? Contoh setuju tadi yang udah Bapak jelasin. I agree. Oke, good. Jangan takut ragu ya. Oke. Hani, ketika menyatakan tidak setuju menggunakan apa? I don't agree ya. Oke. Please answer for example ya. Silakan jawab ya untuk contoh ya. When I ask for you, ketika Bapak minta pendapat bertanya pada kalian ya. Oke, everybody. Today this season is a raining day ya. Di hari ini, di musim ini adalah musim hujan ya. Do you agree or not? Ketika ada pertanyaan do you agree or not, apakah kamu setuju atau tidak ya? Do you agree or not if your class have to clean? Ada yang tahu artinya? Do you agree or not that your class have to clean? Ya? Agree? Oke, very good. Ya. Maksudnya Bapak nanyain apa? Kalian setuju atau tidak kalau kelas Iya, karena sekarang musim hujan, Bapak bertanya, kalian setuju enggak kalau kelas harus tetap bersih? Ya. Nah, oke, kata Tiara tadi I agree. Ya. Nah, itu. Kalau tidak setuju, pengen kotor, berarti jawabannya I don't agree. Oke, very good ya. Nah, tadi kalian sudah paham, ya, sudah paham. Itu. Follow me ya, ikuti. I feel so sleepy and bored. I feel so sleepy and bored. Tahu artinya? Cung yang tahu artinya?
Oke, very good ya. Aku merasa ngantuk dan bosen ya. Nah, itu ya, gabut ya, bosen. Oke. Let's stop working for a while. Oke, ikuti. Let's stop working for a while. Let's stop working for a while. Tahu artinya? Oke, everybody. Next, please make a groups ya. Buat grup, kelompok. Ya. Apa sudah ada kelompoknya? Sudah punya kelompok? Oke ya, kalau sudah sama aja lah dengan mata pelajaran yang lain. Silakan make a conversation, membuat percakapan. Ya. Make a conversation about agreement and disagreement. Please browsing in your internet. Silakan mencari di internet ya. Itu. Cek handphone, bawa HP. Ya, oke ya. Silakan cari di internet kalau kalian merasa sulit ya, seperti itu. Berkelompok Tiara, Selfie, Jihan. Bertiga ya. Revi, Lia, Juliana, Okta. Oke, silakan berhadapan. Oke, actually it is a good idea. Sebenarnya ini ide yang bagus, tapi kan ada kelanjutannya, but ya. Nah, berarti ini tidak setuju. Ya. Walaupun diawali dengan good idea, ide yang bagus, tapi kan di belakangnya ada but. Apa? What is the meaning of but? Tetapi ya, ketika kalian bilang seperti ini, oh oke lah, kita berangkat ke Banjar pakai motor. Itu ide bagus, tetapi nah kalau pakai motor itu kayaknya lebih berbahaya loh gitu. Mending kita naik sepeda aja ya. Itu contoh, berarti kan tidak setuju kan? Ya itu tidak setuju ini yang ini ya.
before you perform your speaking in front of the class, sebelum kalian tampil di depan kelas ya, I will give you the video. Bapak akan berikan sebuah video ya, the sample of conversation, sebuah contoh percakapan about agreement and disagreement, tentang yang menyatakan setuju dan tidak setuju ya. Good morning, students. We are going to learn about the expressions of agreement and disagreement. Listen, dengarkan. Please watch the conversation. Please watch the conversation. I don't feel well. I'm catching a cold. You should go to the doctor. Oke ya, Alina Anggriani. Ya. Please the member of groups, semua anggota grup, anggota kelompok ke depan ya. I want to make a cupcake for my husband because tomorrow is his birthday. I don't think it's a good idea. Why? I always make a cupcake on his birthday. Do you remember the last time you made a cupcake? You forgot to switch off the oven and made a mess. The weather is getting colder and colder. Forgot to bring my sweater. It's ons of the winter effects. I know. I think winter will come earlier due to global warming effects. Hi Julia, do you have time? I want to talk about something. Hey Leah, what's going on? Do you remember that tomorrow is my mother's birthday? I want to buy her a bouquet of. Hey Maya, what do you think about sing song? Was just released. Hi Marco, look at my new necklace. Isn't it cool? Yeah, I absolutely agree with you. You look so stunning because your necklace is so cool. It also perfectly matches your outfit. It must be a very expensive necklace. I was thinking of spending our spare time in the park. Why? The weather is too hot. I prefer to stay here. I totally disagree. Based on the weather prediction, today will be cloudy and it's great for you to go outside. I'm too lazy. Oke ya, just now you have performed your speaking, ya, your dialogue about agreement and disagreement, ya. Please tell me the expression, if you will, expression about agreement. Apa Revi? I agree, ya. Itu satu contohnya ya. Yang penting dalam pikiran ingatan kalian I agree. Yang lain-lainnya nanti menyusul. I totally agree. Saya sangat setuju. Nanti menyusul. Maksudnya ya I do agree. Nanti menyusul. Syukur-syukur kalau sekarang sudah hafal 2, 3, 4 pernyataan yang menyatakan setuju. Kalau misalnya baru satu, yang penting yang I agree, ya. Please tell me the statement that expression of disagreement. Huh? I don't agree, ya. Yang penting itu I agree dan I don't agree. Itu. Do you understand? Paham? Kalau paham, sok. Jadi manfaat apa yang sudah kalian pelajari dari materi ini? Hah? Bisa membedakan setuju dan tidak setuju dalam bahasa Inggris, ya. Oke, everybody. I think it's enough ya for this session.
Bapak cukup sampai sini ya untuk pembelajaran kali ini ya. Itu thank you very much for attention. Terima kasih perhatiannya ya. I hope you understand about this material. Bapak harapkan kalian mengerti ya tentang materi ini. But before I stop the session, sebelum Bapak mementingkan pembelajaran ini, please pray ya. Silakan berdoa dulu ya. After we study, let's pray together. Start. Finish. Okay, I say thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you.